So now kita akan proceed dengan kita punya chapter 7. Last time kita belajar tentang apa? Cuba recall balik apa yang awak belajar last time in chapter 7? Acid-base definition. Acid-base definitions. Ada berapa jenis definitions yang kita dah belajar? 3. 3. Apa dia? Siapa yang the first one yang propose? Arrhenius. Arrhenius cakap acid ada apa dekat dalam substance? Hydrogen. Hydrogen. Kalau base dia ada? OH. OH. Okay. And then the second scientist yang propose the definitions of acids and bases, siapa nama dia? Bronsted-Lowry. Okay, Bronsted-Lowry, dia cakap in terms of acid, macam mana kita nak tahu acid ke base, kita tengok dia buat apa? Donate proton. Can donate hydrogen. Yes, they donate hydrogen ataupun donate proton lah. Proton kita denote as H. Once they donate, ada tak nama lain untuk spesies yang lepas donate tu jadi apa? Conjugate. Yes, conjugate. Kalau acid, kita ada conjugate. Base. Kalau kita ada base, kita akan ada conjugate. Acid. Okay, another one in terms of apa? Lewis cakap in terms of tadi hydrogen, lepas tu ada proton, lepas tu lagi satu. Kalau Lewis ni? Electron. Okay, out of, yes, good. Out of the 3 definitions proposed by these 3 scientists, selalunya untuk kita buat anything about this chapter, selalunya lah dia akan rely on the first 2. Tapi tak bermaksud yang Lewis tu kita kena lupakan. Sometimes ada juga questions yang dia akan tanya specifically tentang Lewis acid dengan Lewis base. Kalau tiba-tiba soalan bagi awak, given Lewis acid, kalau awak tak faham apa benda yang Lewis buat dalam definitions of acid and base pun susah juga. Tapi 3-3 ni nampak je lain dari segi dia donate ke, accept ke, dia ada apa. Tapi kalau ikutkan, dia bawa maksud yang sama sahaja. Okay, yang tu clear definitions? Clear? Yes. Yeah. Okay. In terms of acids and bases, adakah kita just ada acid dan juga ada base sahaja? Kita ada tak perbezaan dalam diorang punya strength? Ada tak difference in terms of their strength? Ke ada satu acid je, ada satu base je? Ada beza. Yes, ada strong and also ada weak species. Okay, strong acid, weak acid, strong base, weak base. Can I know what are the major difference between these 2 acid in terms of apa? Kalau kita kata strong acid, macam mana kita nak tahu dia strong? Kalau weak, macam mana kita nak tahu dia weak? Kalau strong, dia dissociate 100%. Completely. Good. Kalau weak? Partially. Okay, itu kalau kita tengok definition completely, partially. In terms of chemical equations, chemical reaction dia, adakah dia orang akan nampak sama dari segi perkataan complete dan juga partial? Beza. Dekat mana yang beza? The arrows. Ya, arrow yang kita nak guna tu akan ada sedikit perbezaan. Kalau arrow untuk strong species, kita akan guna this single directions arrow. If you need to calculate, then you need to use this IF table. Maksudnya if you are given strong species and then you are asked about their pH, then you need to show the value in terms of IF table. At least tunjuk, baru boleh kira pH awak. Kalau weak species, kita akan kata dia guna this reversible arrow due to the very slightly dissociations into the water. Okay, selalunya weak species kita akan guna help of this water molecule sebab sometimes dia tak boleh nak dissociate hydrogen keluar. Jadi dia perlukan bantuan. Yang paling nampak dekat base lah, kalau NH3 awak nak dissociate, mana boleh kita dissociate H plus dengan NH2, and kita tahu NH3 is a base, dia tak akan keluarkan H, dia akan keluarkan OH macam itulah. Okay, itu sedikit tentang definitions. And then we learn about the dissociations constants. So dissociations constants ni samalah seperti Kc, cara nak express dia sama. Tetapi kita takkan guna Kc dekat dalam case chapter 7, kita akan guna apa?
KA and KB. Yes, KA dengan KB. Kalau KA maksudnya information awak tentang acid. Kalau KB, information awak tentang base. Kalau diberi KA or KB, will it means your acid gonna be strong or weak? Kalau ada KA or KB. Strong or weak species? Weak only. Kenapa kita tak ada KA, KB untuk strong? Because dah habis. Ya, dah habis. Dia dah habis sebab dia dah completely dissociate. Dah tak ada lagi anything left on the reactant side. Okay. Alright. Lagi kita belajar tentang, okay, jangan lupa bila kita ada KA dengan KB, dia akan bagi juga pKa and pKb value. So P ni saja kita tahu negative log. Kalau dia minta tiba-tiba cari pKa, awak kena tahu this formula lah. P ni adalah negative log. Ka is the value lah. And then we know the pKa, pKb is acid and base. And awak juga kena tahu untuk auto ionizations in water sebab most likely questions ask you about pH. But information given is about OH. Kalau dah ada OH maksudnya base, kena cari dulu POH, lepas tu dapatkan pH. Macam mana cara dia? Kita kena rely on these auto ionizations in water. Sebab dalam water ada both acid and also base, nanti kita dapat pKw, last kali dapat this pKw equal to 14. Kalau awak nak cari yang pH daripada POH, kenalah totalkan 14 tolak dengan value awak dapat tadi, barulah berdapat apa yang soalan nak. Okay, itu dah recap lah sikit-sikit. Okay, last time kita stop until, is it until here? Kita buat structure of conjugate acid dan juga increasing strength dia. Sampai sini ke hari tu? Okay, so hari ni kita akan sambung dengan dia punya calculations, maksudnya problem solving. Okay, in chapter 7, there are similar to chapter 6. Sebab apa? Sebab we are talking about equilibrium tau. Kalau chapter 6 nama dia chemical equilibrium, mostly kita akan melibatkan compound. Kalau chapter 7 ionic equilibria, kita akan melibatkan ion. Perkataan yang sama, equilibrium dengan equilibria. Ada beza sikit sebab equilibrium means plural. Kalau equilibrium, satu sahaja. Okay, problem solving involving this ionic equilibria chapter, kita akan ada dua jenis. Satu, bila you diberi equilibrium concentrations. Nanti dia akan bagi tahulah macam mana equilibrium concentration. Dia tak cakap at equilibrium. Kita tengok daripada dia punya dissociations tu. Okay, daripada sini, awak perlu cari Ka or Kb. So somehow bila melibatkan equilibrium je, kita nak kena guna table apa? Equilibrium. Ice. Ya, ice table. So sama juga ice table awak. Cuma dalam chapter 7 ni nanti dekat 7.2, selain daripada kita guna concentrations, yang ni kita tak guna pressure sebab pressure gas. We're not talking about chapter 7 aqueous state. Maksudnya hanya concentration saja. Tapi dalam 7.2 nanti, kita akan guna number of mole instead of concentrations. Kenapa nak guna number of mole? Later on. Okay, sebab mungkin untuk yang tu lebih mudah daripada kalau terus guna concentration. Nanti banyak benda nak kena buat. So given to you this value, awak akan masukkan macam biasalah untuk dapat Ka or Kb, first kena express dulu Ka and Kb awak, or Kb, sorry. And then if you are given Ka or Kb and some other concentrations informations, awak perlu solve for the equilibrium concentration. So mungkin dia bagi awak constant dulu, dari constant nanti dapat unknown, dari unknown kena cari concentration dia. Kita dah pernah buat dah semua ni. So untuk this part of tutorial, kita akan buat banyaknya calculations. Okay, right. Apart from knowing how to solve the problems regarding chapter 7, ada juga lagi formula yang awak kena tahu. Yang ni kita pernah jumpa sebelum ni, degree of dissociations. You simply take the change in concentrations only for the reactant part divided by the initial concentrations of reactant. Okay, ni kita nak tahu banyak mana yang dia boleh dissociate sebenarnya. Berapa banyak yang kita akan dapat. Okay, selain daripada degree of dissociations, awak juga ada percentage untuk dissociation. Sama sahaja formula. Bezanya kalau minta percentage, kena darab dengan 100%. Okay, sama selain nama degree of dissociation, dia juga boleh kata degree of ionization. Samalah dissociate dengan ionize tu sama sebab in water kita akan dissociate or ionize in water kalau ikut definitions acids and bases. Okay, ini sahaja formula yang awak kena tahu so far dengan pH ya, negative log and stuff. Okay, so the differences ni dah dalam apa tu?
dalam video kan, tapi dalam tutor belum cover kan yang ni. Belum. Okay, so yang untuk differences between strong and weak acid, so kita tengok kalau strong acid dia undergo complete dissociation, that's why you have this complete apa kita panggil ni, single directions arrow. Okay, kalau lepas tu kalau nak guna calculations kena guna IF, initial dengan final. Tak boleh tulis I, tak boleh tulis F kan, kena ada concentrations together with unit, concentrations together with unit, and then masukkanlah value. Walaupun dia ada table, tak semestinya semua kena ada value kan, kita cakap asalnya ni ada value, ni tak ada, kosong. Nanti ni habis guna, ni baru ada dapat value yang sama macam tadi. Okay, lepas tu daripada this table, awak bolehlah proceed dengan awak punya calculations of pH. Since dia tak ada value of Ka or Kb, sebab tu lah kita tak guna ice table. Sebab ice table tu diperlukan sebab kita nak cater for equilibrium state. Yang ni tak ada equilibrium. So boleh terus masuk. Kalau awak ada H+, guna this formula. Kalau awak ada OH, make sure species awak adalah OH. Kalau nak dapatkan POH dari pH, 14 tolak POH awak. Kalau dapatkan POH dari pH, 14 tolak pH awak. Okay, and then untuk weak species, dia akan undergo partial dissociation represented by this reversible arrow, and then we're going to use ice table instead of IF table because we are given Ka or Kb value for this weak species. Jadi bila ada K je kena ada equilibrium, bila equilibrium je kena ada E punya row ni. So sebab itulah ice table. Okay, tengok sikit note kat sini. Initial pH must have H or OH minus, okay, sebab ada dalam formula. If you don't have one, you must create by adding H2O. Usually for weak species, yang inilah yang saya selalu tekankan tu. Dia bukannya semua species boleh pecahkan diri dia sendiri. Selalu kalau weak, kita terus dia masukkan H2O. Untuk yang ni nak masukkan H2O pun tak ada masalah. Kalau yang ni dapatlah H2O plus kat sini. H2O plus is still the same or H plus. So pH untuk formula pH pun sama dengan POH juga. Okay, so tengok example ni, yang ni pun kita dah discuss dalam video. So given to you Kb, bila bagi Kb dia minta pH, boleh ke terus kita dapatkan pH? Kalau bagi Kb, tiba-tiba dia minta pH. Kb ni base kan? Yes. pH ni siapa punya? Acid ke base punya? Acid. Okay, so given to you, kalau awak tak tahulah, awak tak tahu apa benda ni dimethyl amine, awak nak teka dia acid ke dia nak teka dia base? Base. Kenapa? Apa hint dia bagi kat sini? Sebab dia bagi Kb value. Yes, dia bagi Kb value. This Kb value belongs to dimethyl amine. B belongs to base. Kita tahu dah dia base. Bila base, awak tak boleh terus dapat pH. Maksudnya awak kena dapat something else dulu. Apa yang something else tu? Okay, since this is K, right? K maksudnya constant at which condition? Equilibrium or non-equilibrium? Equilibrium. Bila equilibrium nak guna ice table or IF table? Ice. Ice Ice table. table. So now you're gonna react this dimethyl amine. Can this dimethyl amine already dissociates to take out the OH minus? Boleh tak sendiri dia pergi dissociate? Ke dia perlukan help of others? Help of others. Siapa yang nak help dia? Water. Yes, water molecule. So you start with this ice table and then you write your balance equations and correct balance equations. Mana kita tahu dia dah bagi ni, lepas tu kita nak keluarkan OH. So kita kenalah react dengan water. Don't forget to use this reversible arrow. Arrow awak salah semua benda. Okay? Bukan salah ni je, calculation semua salah sebab they don't belong to the reactions that got single directions arrow. Kena hati-hati. Bila saya tekankan dia direct, ada single direction, awak kena guna single direction. Kalau guna reversible arrow, kena guna reversible arrow. Yang ni yang kita nak belajar sekejap lagi ni untuk buffer. Banyaklah arrow dia kena betul-betul. Dia tak susah tapi kena sort betul-betul. Okay, yang ni kita dah ada belum dia punya initial concentrations untuk dimethyl amine? Ada. Dah ada, kita ada 1.5, so masukkan sahaja. So water tak ada, letak dash bukan kosong, dia dash sebab dia liquid. And then for these two still, since dia masih dalam keadaan initial, so tak ada lagi, tak form lagi. And then kita akan guna unknown lah macam biasa sebab sekarang ni kita nak cari OH minus punya concentration dulu, jangan letak nombor, kalau tak kita tak tahu nak cari apa.
And lastly, dekat final row kita akan dapat distinct. And then from these chemical equations, you need to express your KB expressions. Macam mana awak punya KB expression? Ada apa dekat nominator, dekat atas? Product. Okay, produk punya apa? Concentration ke partial pressure? Concentration. Concentrations because we are now in aqueous state. Aqueous state takkan ada partial pressure. So kita akan express kita punya KB like this. How do we get this? This is product concentrations. Kalau ada coefficient, jangan lupa letak power divided by concentrations of the reactants in here. Water tak ambil. Okay, and then awak dah ada belum KB value? Ada. Ada. Lepas tu dah ada belum concentrations ni? Concentration ni nak ambil dekat final row ni sebab dia at equilibrium conditions. So substitute the value. Okay, so I want to highlight on this step. Saya tak tekankan dekat dalam video sebab saya nak tekankan kat sini. Okay, you can assume that X is very small. Macam mana nak tahu? Adakah setiap kali soalan macam ni kita akan assume X is very small? Okay, awak nanti kalau awak tengok buku rujukan, some of them akan cakap, oh kalau 10 power of negative 5 je memang small. Kalau lebih pada tu tak boleh assume small. Dia tak macam tu dia ada kaedah dia. Okay, in general, we can assume, okay, walaupun awak tak check lagi betul ke tak, you can already assume yang X is very small. Cumanya nak tengok betul ke tak kita punya assumptions ni justified or not. Okay, satu tips saya nak bagi. Awak tengok dekat KB value awak. Awak hanya boleh assume X is very small bila KB value awak sangat-sangat kecil daripada 1. Kita tengok KB value awak. Lebih besar atau lebih kecil daripada 1? Kecil. Lebih kecil. Okay, awak tengok 10 power of negative 4. Very small or just small? Very small. Very small. Okay, usually awak nampak je 10 power of negative 3 tu, start pada negative 3 tu sebenarnya dah sangat kecil. Okay, tapi kita tak boleh lah rely on, oh negative 3 je mesti small. Tak, dia ada cara juga untuk check. For now, awak assume dulu, kita akan kata sebab dia sangat kecil. Kalau kecil, dia akan bagi efek kepada awak punya value yang besar ni? No. No, sebab itulah kat sini assumptions yang kita buat 1.5 minus X, kita treat dia as 1.5 sahaja. This is for now lah. And then awak pun tekan kalkulator awak, dapatkan X awak berapa. Lepas tu awak akan, sebab kita sekarang ni tak boleh tinggal X je. We want to find the POH kan? Yes. Yes, jadi jangan lupa X define siap-siap. X ni apa? Kan kita kata OH minus is X equal to 0.0297. So letak sekali concentration awak punya unit. Alright, so how do we know that we can already take this X value to find the pH ataupun POH? Alah, saya terus kira lah. Okay, tak apalah. Sebab ini sangat kecil lah. Negative 4 ni, sekejap lagi soalan yang akan datang ni ada saya buat checking. So sebab dia sangat kecil, kita boleh ambil je terus value ni. Nanti soalan lain saya akan tunjuk kenapa kita tak boleh percaya bulat-bulat. So sebab ni negative 4, sangat kecil, ambil terus Kita cari dulu POH awak, negative log OH minus. Masukkan dalam formula, nanti dapat 1.53. Dah dapat belum final answer untuk question ni? Belum. Macam mana nak dapatkan pH daripada POH? 14 tolak minus 14 minus. POH. 14 tu dapat mana? 14 tu value P apa? pH ke? POH ke? P pH. apa? 14 tu apa? Tengok pH. tengok. No. 14 is not the pH. 14 adalah PKW. Ingat lagi, KW tu siapa punya? Water. Water. Okay. pH untuk H saja. POH untuk OH. Kita tengok siapa yang ada both water. So kita ambil dari PKW tapi tak boleh tunjuk pun tak apa, dia PKW terus dia 14 minus POH awak. Dapatlah pH awak 12.47. So this 12.47, do you think this is a weak or strong base? When the value of pH is high. Strong. Strong base. Okay, so dia approaching pH tinggi maksudnya POH awak rendah. POH awak rendah maksudnya concentrations of OH awak tinggi. Okay, so next questions. Kita masuk non face to face second hour chapter 7 tutorial.
Write an expressions for the dissociation constants Ka of propanoic acid CH3, CH2, COOH given to you Ka value. Dia minta awak tulis expression dahulu, dia tak suruh kira apa lagi. Boleh tak saya tahu propanoic acid is an example of strong or weak acid? Weak. Weak acid. How do you know? Because Ka. So kita dah tahu dia weak acid. So jadi first kali sebelum awak boleh keluarkan dia punya expressions, kena keluarkan apa dulu? The equation. Equation. So now we have the CH3, CH, Allah tak buat pula. Saya buat kat bawah. Okay. Kita buat keluar siap-siap. So CH3, CH2, COOH plus H2O to give CH3COO minus plus H3O plus. Okay, kita tahu kita nak dissociate dia, satu akan jadi, kalau in terms of Bronsted lorry, the one that species that remain after hydrogen being removed, kita panggil dia apa nama species ni? Kalau according to Bronsted? Conjugate base. Yes, conjugate base. Maksudnya yang ni apa dia? Conjugate acid. Yes, conjugate acid. So awak pun ambil je lah produk, dua-dua equals letak dekat nominator divided by your denominator. Okay, now you need to calculate the pH of a 0.35 molar solutions of propanoic acid at 25 degrees C. So awak dah ada belum concentrations of propanoic acid at initial condition? Dah ada, dia bagi belum? Dah. Dah, berapa? 0.35. 0.35, the rest adalah kosong sebab kita baru dissociate. And then what about the difference in terms of concentrations? Dah letak unknown ke number? Unknown. Unknown. So letaklah ikut yang mana dissociates negative, yang mana being formed positive. And then you're going to get 0.35 minus X dengan X at your final row. Now dia minta awak calculate the pH. Out of all these value dekat final row, siapa yang kita interested in untuk dapatkan pH? Nak tahu concentration siapa? Soalan minta pH. Daripada banyak-banyak ni, awak nak ambil concentration yang mana? Nak cari pH? 0.35 minus X. Sorry? Check balik ni. pH apa formula? Apa formula pH? Negative log H plus. Okay, awak perlukan H plus kan? Yes. Soalan Yes. saya, dalam final row ni, kita nak cari value siapa yang untuk kita masuk dalam pH? X. X kan? Okay, untuk cari X, apa info yang dia dah bagi dekat awak? Untuk cari X, apa info yang dia bagi dalam soalan ni yang membolehkan awak cari X? Ka. Okay. So kita akan ambil this Ka expression. Ka dah ada value. Substitute lah value dia. X letak atas, 0.35 minus X letak bawah. So once substituted, so awak akan assume, keluar ni dulu. Kita tengok dulu value dia. 10 power of negative 5 your Ka. Kecil ke besar? Kecil. Okay, kecil saja. Selamatlah untuk kita assume dia very small. Bila assumptions, kena bagi tahu what is your assumptions. Yes. So kena ada these two wording lah. Tak boleh kata assumption terus. Tak boleh. Kena bagi tahu dulu. Sebab Ka sangat kecil, kena assume then your assumptions is this. So nanti dapatlah. Jangan lupa to define this H plus sebab kita nak masuk dalam formula. Kalau awak tinggalkan X equal to 2.174 10 power of negative 3, awak tak akan dapat markah kat sini sebab awak bukan dalam form yang betul nak bagi tahu itu adalah concentrations. Okay, so kita pun cari pH awak, terus masuk formula. Then you will get 2.66. Okay, I guess in this questions kot yang kena check. Okay, kalau tak kena check pun, okay, sepatutnya awak kena check lah. Cara nak check ni kita boleh guna this formula. Percentage ionization. Dia cara nak check sama ada your assumptions is justified or not, you need to use the degree of dissociations or percentage of dissociation. Usually we use this percentage of dissociations. Okay, sebab soalan dah minta, sebab tu kita tak buat siap-siap sini, kita buat kat bawah ni. Can I know what is the formula for percentage ionizations? Siapa duduk kat atas? The change of the concentration of reactant. Okay, who is your reactant now?
kalau from the previous reaction? Propanoic acid. Okay, propanoic acid kan? Okay, so this 0.35 belongs to initial or final concentrations? Final. Initial lah, mana kita guna final pun tadi. Kita ada guna final tak? Masuk final saya ni. Tapi awak tengok balik. Kan kita nak kata percentage of ionization. Siapa yang being ionized? Propanoic acid awak cakap kan? Yes. Untuk awak tahu berapa banyak dia akan dissociate, kita akan tengok berapa banyak dia dissociate daripada yang asal macam tu. Jadi yang ni tak guna dalam formula tu. So change in concentrations divided by initial concentrations. Your initial concentrations adalah 0.35. 0.35 molar. What is your change in concentrations? Jadi kita letak berapa dekat dia punya change tu? X yang kita tadi cari tu. X kan, maksudnya this value kita akan divide dengan 0.35 times with 100%. So then once you substitute this value, you're going to get 0.62%. In order for you to know whether your assumptions is justified or not, make sure the value of these percentage ionizations must be less than 5%. If greater than 5%, then you cannot assume your X is very small. Yang tu faham? Okay, so maksudnya sekarang ni setiap kali awak buat assumptions dekat sini, sepatutnya awak kena check dulu. Okay, kadang-kadang tak check pun tak apa, kita tengok value kan. Tapi kalau awak was-was, better to check. Okay, better to check apa benda cara nak check. Lepas dapat this value, ambil these steps buat kat tepi ni. Kalau awak punya percentage less than 5%, yes, awak boleh proceed cari pH. Kalau awak punya percentage greater than 5%, even 5.1 sekalipun, awak kena buat sekali lagi yang tidak assume. Maksudnya kena masukkanlah minus X ni dalam awak punya expansion. Yang tu okay? Faham. Okay, faham. Okay, next one. Kita proceed dengan next questions. You need to calculate the percentage ionizations of 0.60 molar propanoic acid. Boleh tak kita guna je info yang kita dapat tadi, yang dari awal ni? Boleh tak kita guna je yang ni? Kita kata, Miss tadi kan dah buat sama, ambil je lah. Boleh tak? Tak. Tak boleh, kenapa? Kenapa tak boleh? Sama tak concentrations propanoic acid awak? Different. Different. Tak sama. So, kalau tak sama, dia punya table pun, dia punya difference pun lain. X awak pun akan jadi lain. Okay, walaupun KB awak tu sama. Jadi awak pun kira masukkan macam biasa. Nanti awak dapatlah, awak dapatkan value awak. Okay, yang ni pun kita kena assume lah sebab nak cari X. So bila kita assume, tengok awak punya X value dia lain kan? Tadi 2.3 kot, ni 2.8. Okay, so soalan minta percentage ionizations. Jadi teruslah kita proceed. Percentage ionizations is this change in concentrations, which is the X, divided by your initial concentrations of 0.60 molar times with 100%. Then you will get 0.47%. So kita akan cakap 0.47% ni justified tak awak punya assumptions? Boleh tak kita kekal ke assumptions? Ke kita tak boleh assume? Boleh. Kenapa boleh assume? Kurang daripada Sebab 5. dia kurang 5%. Betul, kurang daripada 5%. Bila dia lebih pada 5% awak, kiranya dia dah kira kuat lah sebab dia boleh dissociate banyak. Aim kita sekarang cari benda ni, kita treat dia sebagai weak sebab dia hanya boleh dissociate sangat sedikit. Okay, jadi kena check benda tu. Okay, next questions. Write an expressions for the dissociation constants Kb of diethylamine. So you need to first write the reactions equations. And then sebab ini dia suruh cari Kb, maksudnya dia weak species. Bila weak species, teruslah guna this reversible arrow. And then you need to express your Kb. So your Kb is product of a reactant. Okay. And then diminta apa lagi? Tu expression je. Next one.
The percentage ionizations of 0.10 molar diethylamine solutions was 9.33% ionizations. Calculates its Kb. Previous questions gives you Kb. They ask you to find the percentage ionizations. For these questions, they gives you percentage ionizations, but then they ask you to find the Kb. Okay. So macam mana kita nak buat ni? Nak buat balik. Terbalikkan. Macam mana? Terbalikkan? Macam cara tadi tu reverse pula. Okay, kalau terbalikkan tadi kita buat apa tadi? Kita buat I stable dulu, lepas tu kita cari X and then kita cari awak punya KB, right? Okay, now KB akan ada ujung sekali. Maksudnya tinggal I stable. Maksudnya dia punya step masih ada tau benda-benda tu. Cumanya dia punya sequence. From your, kalau kita buat I stable, kita tahu kita akan ada X kan? Kita perlu tak buat I stable ke tak perlu pun? Perlu tak? Perlu, tak perlu. Kenapa tak perlu? Dalam percentage tu boleh cari change. Boleh cari change. Lepas tu awak punya K ni dia boleh ke ambil je mana-mana concentrations? Kalau tak perlu kan awak kan? Kalau tak perlu, okay, kita tengok balik. Kalau tak perlu, look at this Kalau tak perlu kan, awak hanya ada information tentang 0.60, 0, 0. And then just because you have your percentage ionizations, then you will get your X. But then your K now telling you that you need concentrations at which conditions? Adakah at initial concentrations ataupun pada at initial condition ataupun equilibrium conditions? Kalau dia kata K, kan? Macam awak cakap tadi tak perlu kan? Okay, saya faham awak punya logik. Awak kata tak perlu sebab apa? X dah ada. Okay, fine. But then the questions wants you to find K, right? KB. Betul tak? Betul. Bila nak K? Boleh ke awak ambil 0.600 tu masuk je? So apa kaitan initial dengan X awak kat sini kalau awak nak insist nak guna the first row here? My soalan, bila dia minta K, boleh tak awak ambil je this value dekat initial conditions? Tak. Tak, this K indicates dia pada condition apa? Equilibrium. Jadi perlu tak, nampak je K, perlu tak buat I stable? Yes. Yes, betul. Awak punya ionizations dah bagi X, but somehow, how are these two related by having this final row? Okay, yang tu clear? Yes. Saya nak tekankan je dia ada tiga-tiga benda ni walaupun dia punya susunan berlainan. Okay, so kita proceed je dulu. No harm pun kalau kita start dengan this apa kita panggil benda ni? I stable. So masukkan dulu value. Okay, betul awak dah ada, nanti awak boleh cari value X sebab dah satu. Tak salah pun awak letak unknown dulu kat sini, later baru cari this value. Nak cari value, masukkan terus pun tak ada masalah. Dua-dua pun acceptable. Janji ada, jangan tak ada langsung. Okay, saya choose to first do this I stable by keeping the unknown. And then later on, lepas buat this I stable, barulah saya akan ambil the percentage of ionizations, right? Kita dah ada percentage ionization, X kita baru nak cari, awak dah ada initial concentrations given in the questions times with 100%. So 9.33 divided by 100%, hilang persen, darab naik dengan 0.1, you will get 9.33 10 to the power of negative 3 molar. So this is your X lah. Okay, your X now kalau kita tengok tadi, dia boleh jadi OH minus ataupun this conjugate acid species sebab dia X dengan X kan? Yes. Okay. And then kalau nak cari concentration ni pun boleh kira lah. Sebab apa sekarang kita kena cari semua concentration ni sebab kita nak cari KB. So somehow awak kena masukkan value. So masukkanlah balik. Masuk di dalam ni. Guna balik nanti dapat your KB. Okay. Alright ke so far? Boleh, madam. Okay, boleh. And then kita proceed to the next questions. Calculate the pH pula. Dia minta pH. We know we have this base, that means awak first akan cari pOH dulu, baru cari pH. Okay, settle the step.
And then given to you this concentrations different one from the previous. Tadi 0.1, ini 0.01. Jadi perlu tak kita buat new ice table for these solutions even though they are the same but their concentrations is different. Nak kena buat tak ice table? Nak kena buat ice table ke IF table? OF. Ice ke IF? Ice table. Tak dengar je kuat sikit. Ice ke if? Ice or if? Saja saya nak tanya awak. Ice or if? Cepat Ice. Ice. Kenapa nak ice? Kenapa tak nak if? Because it's weak. How do you know it's weak? It doesn't give you any Ka value. For now, tadi dah bagi kan? Ka or Kb. Kan dia bagi kan soalan yang sama masih kan? This is diethyl. Yeah. Ya, so kita kena kekalkanlah buat je awak punya ice table tu. Kenapa nak kena cari ice table? Dia minta pH. Iyalah, awak kan nak cari H. Nak cari H, kena cari OH dulu, betul tak? Lepas tu dia pula weak, nak kena rely on this Kb value. Nak cari Kb value, kena ada equilibrium conditions. Equilibrium conditions can only be determined from this ice table. Okay, nampak tak dia punya sequence tu? Kenapa kena buat benda ni? Bukan saja hafal tau. Allah, okay. Sorry awak. Okay. Now, kita masukkan the value yang kita ada. So, you have the 0.010. Bila soalan bagi macam ni, then awak kena masukkan exactly the same. Macam kita transferring the info. Walaupun kosong-kosong ni boleh ignore. And then 0, and then teruskan awak punya ice table tu and lastly dapat. So now from our Kb value now, you have these concentrations at equilibrium untuk all the species. Then all the species kita akan relatekan kepada Kb value yang kita cari tadi. So Kb value ni kenapa kita boleh guna balik? Kb value berubah tak kalau kita ubah concentration? Ni ingat balik KC awak. Adakah faktor concentrations akan ubah your K value? Yes. Recall balik 6.3. 6.3 Lee Chatelier's principle in terms of concentrations. Will it change the Kc value? No or yes? Tak dengar, sorry. No. No. Only temperature will change your K value, right? Yes. Yeah, so kalau concentrations tak berubah, temperature tak berubah, awak boleh je guna this 9.6 10 power of negative 4 sebab soalan ni masih dalam soalan yang sama dan kita guna solution yang sama lagi kan? Okay. Yeah. Okay, so kita pun masuk dalam formula KB awak, cari dulu awak punya X. Assume, okay, now kita tengok your KB value now 10 power of negative 4, very high or very low? Low. 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 Seems convincing kan kalau kita nak assume kat sini kan? So kita akan assume X is equal to 3.1 10 power of negative 3. Oh, tolong define this is OH minus as well. So from here you can, okay, sebelum tu kita check dulu. Seems convincing 10 power of negative 4, tetapi ini kalau kita ada value yang besar dekat sini saya nak tekankan. Betul yang ni kecil, tapi awak tengok juga this value yang kita nak assume ni tadi besar dengan kecil. Yang ni kan 0.01 agak kecil kan compare to 0.5 ke kan? Betul tak? Tadi kan kita ada contoh 0.6, ni 0.01, dia dah kecil kan? Dah. Okay, dia dah kecil. Kalau awak assume lagi kecil, nanti dia jadi makin sikit. Walaupun, so kiranya jangan rely on this value only. Take note on this value juga. Tapi kalau kita tak percaya benda ni, it is better for you to always check your assumptions. Okay, you have this X. The reason why we didn't put the X is equal to OH as well, sebab kita tak pasti betul ke tak ni. Jadi kita check dulu your assumptions. This is your change in concentrations divided by your initial concentrations given, then you will get 31%. So this 31% is way above or way below 5%?
Above. Way above. Way above. Above. Above, your assumptions is justified or not justified? Not justified. Not justified because what's the point kalau kita ada dia punya degree of dissociation tinggi, dia bukan lagi weak species, dia almost strong, right? 31 ni besar kan? Yeah. Jadi kita tak boleh ignore this X. Bila tak boleh ignore this X, you need to redo this part by taking this X into account into your expressions. So bila kita buat balik, awak akan nanti dapat the value of X ada dua value. It's either 2.66 10 power of negative 3 ataupun 3.62 10 power of negative 3 but with negative sign. Why do this negative sign kita akan neglect? Kenapa kita tak ambil negative sign? Nanti negatif jadi positif. Yes, nanti negatif-negatif jadi positif. Orang nak tolak bila buat reactions, reactant tolak nanti jadi bertambah pula kan. So tak tally lah. Jadi what are the criteria of X yang awak kena ambil? It's either they have the smallest value. Kalau ada positif and negatif, kena ambil for positive value. Okay? Dia takkan ada dua, dia ada satu sahaja kita akan ambil. So we'll take this X 2.66 10 power of negative 3 dan kita define dia sikit yang dia sama dengan concentrations of OH minus. Because we want to find pH, we need to first find the POH. By substituting the value, you'll get 2.58 and then this pH kita boleh cari daripada this PKW14 minus your POH. Lastly, your pH gonna be 11.42. 11.42 dia approaching 7 kan? Dia dekat-dekat dengan 7 kan? Tak jauh sangat kan? Yeah. So dia adalah strong or weak? Kalau kita nak compare dengan 13.9. Weak. Weak base. Okay, good. So right, kita proceed. The ionizations of phenyl acetic acid C6H5CH2COOH. Whenever you have this C6H5, they belongs to aromatic ring, the benzene. They attached to it, kita ada CH2COH, ada dua pula carbon, ada pula OOH. Okay, so whenever you have this macam COOH ni, they belongs to organic acid. Bila organic acid je, kita tahu dah kalau dia tak bagi Ka sekalipun, dia tak bagi ni sekalipun, kita tahu dia adalah weak species. So guna this reversible arrow. So you need to calculate the concentrations of this phenyl acetic acid. Tapi dicakap sini, phenyl acetate ion. Okay, kena cari juga concentrations untuk dia. Lepas tu kita tahu kita ada 0.186 molar of these solutions. Dan you need to find the pH of the solution. So ada berapa benda yang awak kena cari dalam soalan ni? Dia nak apa? Ada berapa? First dia minta apa? Concentration. Concentrations. Lagi satu dia minta pH. pH. Okay. So patutnya sama je lah dia punya step macam sebelum ni. Kita dah ada these reactions, kita buat ICE table. So your ICE table will start with the 0.186 minus with X plus X and then you'll get this at final row. So you need to find the concentrations of the C6H5CH2COO minus. They belongs to X. At the same time, you need to find the pH. You will also need this H3O plus. Means towards the calculations of your X, awak kena define these two lah sebab dia minta dua ni. Okay, jadi kita buat je macam biasa. Your Ka value, Ka expressions. Keluarkan expression dulu. Substitute the value. Okay, now look at this. This is negative 5. This is quite big. And then we can simply ignore the small one. Kita try to assume. But then jangan terlalu percaya pasal pada assumption, kena buat nanti checking. Okay, so nanti kita akan dapat X, kat sini saya kata tu. Awak define this juga sebab dalam soalan minta. Awak dapatlah 3.019 10 to the power of negative 3 molar. So we'll first check, tak check dah. Kenapa tak check? Kalau check, cuba awak check. Cuba awak check je kat saya. Macam mana nak check? Buat macam mana tadi? Ni value ni. Value ni kan?
divide by 0.186 darab 100%. Dapat berapa persen? %1.62%. 1.62%. So assumption justified or not? Yes. Yes. Kalau soalan tak minta degree dissociations kan, and awak tengok markah tak banyak ke apa, awak boleh je macam contoh-contoh guna pensel, tak payah tulis properly pun tak apa kalau soalan tak minta lah. Okay, dia kena buat tapi tak perlu properly address macam mana. Okay, so assumption justified, boleh tak kita terus je ambil this number untuk cari pH? Boleh. 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 So, masukkan saja. Since awak dah ada H2O+, kita masuk je terus formula pH. Dapatlah 2.52. Okay, habis untuk calculations of pH regarding strong and weak species. Dan juga Ka, Kb punya cara guna. So far, ada masalah tak nak faham all the steps, bila nak guna, apa beza antara diorang? Awak boleh tanya saya sekarang. Saya bagi awak 1 minit untuk tanya anything. Kiranya housekeeping lah sikit. Kalau tak ada, saya nak proceed. Kot lah tak faham bila nak guna ice table, bila nak guna reversible arrow, bila nak guna single directions arrow. Macam mana nak tahu Ka, Kb bagi ke tak? Dia akan bagilah kalau dia nak bagi kan. Apa? Ada tak? Kalau tak ada, saya nak proceed tau. Proceed or not? Saya nak tanya Yes. yang pasal single arrow dengan double arrow tu. Macam mana kita nak differentiate kan, macam mana nak guna? Saya nak guna, tadi ada satu slide saya tekankan tentang sorry, strong dengan weak species. Ni dia beza dia Wak. Sebab diorang ni strong, diorang ni weak. Kalau strong, kita tahu definition dia complete dissociation kan? Okay. Okay, bila complete, yes, completely lah. Sekali dissociate, jadi semua jadi H plus dengan Cl. Tak ada lagi tinggal. Tu satu perbezaan sebab tu guna single direction. Okay. Kalau dalam soalan tiba-tiba dia tak bagi tahu ni weak species ke strong species, tapi dia tak bagi awak Ka or Kb value. Tak ada pun Ka, Kb value. Jadi dia belongs to strong species. Jadi kenalah guna this single directions arrow. Jadi yang untuk single direction arrow tu guna IF table. Ya, IF table kalau tiba-tiba kan dia bagi awak HCl, calculate the pH. Awak tak boleh terus ambil value, awak kena determine sikit. Cara determine dia tunjuklah how they dissociates. Initially they start with this value and they are zero in here. And then once dissociates, because they undergo complete dissociations, you will have no HCl left on this side. Semua dah jadi produk. Itulah sikit kena buat. Untuk tunjuk proof yang betul ke dia ni betul-betul completely dissociates. Macam tu. Okay, thank you Miss. Untuk weak, faham Kalau dah faham yang ni okey je lah, dia opposite je. Kalau complete, ini partial. Bila partial gunalah ini sebab dia dissociates very slightly. Lepas tu kalau soalan bagi Ka ke Kb, confirm dah dia ni adalah weak species. So kenalah guna ice table. Mana nak tahu ice table pula guna ke tak? Awak tengok ni. K ni nak value at equilibrium. Bila value at equilibrium tak dapat daripada IF table ni. Kenalah buat ice table. Okay Miss, faham. Okay, Thank you Miss. Yeah. Okay, so saya proceed to the next part, 7.1 lagi. Kita dah belajar tentang strong species, weak species. Kita dah belajar tentang how to calculate the pH when we're given Ka or Kb and whatnot. Now, daripada any reactions of acids and bases, we know acid and base to react to form apa? Salt and water. Yeah, salts and water. Apart from acid react with base to form salt and water, now we are going to look at these salts. Given the salts, you are going to indicate what is the pH of the salt. Untuk pH salts, kita tak akan buat calculations, tetapi dia ada steps dia. Macam mana kita nak tengok betul ke dia ni acid ke base? Kita akan guna equations, chemical equations yang banyak sangat untuk this part.
Kiranya 7.1 yang part 3 ni semua nak guna equation. Jadi awak kena hati-hatilah bila nak guna single directions and whatnot. So awak kena faham the definitions itself, the salt, how do these salts form, apa je yang maksud salt ni. Kalau salt kita undergo neutralizations, reactions. Okay, boleh Okay, so let's proceed. Okay, sebelum tu nak tanya, bila awak tengok video tu, berapa persen yang awak faham daripada keseluruhan? Berapa rate yang awak boleh bagi persen dari segi awak punya understanding? First tengok, okay, faham. Kalau salt tu boleh lah. Salt Buffer boleh. tu- Buffer memang susah saya nak bagi tahu siap-siap. Siapa tak masuk kelas hari ni memang dia teruk lah nak faham buffer. Saya takkan ulang. Buffer ni seiring dengan nama dia buffer, awak pun akan buffering. Dia bukan susah. Dia mungkin awak tak faham sebab you are not familiar with the terms conjugate and also the acid. Lepas tu awak tak dapat bayang lah macam mana terjadinya benda buffer tu. Tu je lah yang saya boleh nampak kat mana susah nak fahamnya. Yang ni tak bukan terjadi pada awak je lah. Okay, orang yang dah diajar pun memang dia akan masih confused dengan this buffer. Tapi it's a very interesting topik untuk tengok buffer sebab buffer ni sangat banyak dalam applications, tambah-tambah medical applications. Badan kita kan kita cakap pasal equilibrium kan. Badan kita, apa yang membuatkan salur darah kita tak pecah? Buffer lah. Okay. Buffer solutions yang ada dalam kita punya blood capillary. Itu salah satu applications untuk buffer. Untuk buat awak macam, oh ini rupanya. Kita belajar teori, awak tak belajar the applications. Okay, kalau awak pergi IB or A-level adalah kot belajar applications. Tapi daripada teori itulah yang make sense of the applications. Okay, boleh? Boleh. Right, okay. Untuk salt, okay, salt Okay, salt kita tahu apa nama reactions yang terlibat when we form salt. Apa nama reactions tu? Yang acid dengan base tu? Neutralization. Neutralizations. Okay, awak faham Neutralizations, reactions is when you want to form salts and Water. okay, salts and water. So kita faham juga macam mana nak form salt ni. Okay, salt ni first kena ada acid, kena ada base. Tapi adakah semua acid ataupun base yang kita belajar akan form salt? Can we simply react weak acid and weak base then we can form salt? Boleh tak kita nak reactkan strong acid dengan strong base dengan salt? Boleh tak kita nak buat satu strong, satu weak? Yang tu matters lah. Kiranya kita tahu the concept acid and base. But in order for you to form the salts, there must be at least one of these adalah strong. Got it? Yes. Okay, bila one of these tak kisahlah mana-mana pun, dia boleh jadi salt. Tapi kalau dua-dua weak, boleh tak dia jadi salt? No. Tak Tak boleh. boleh. Okay, so there will be 3 types of salt. Kenapa ada 3 types of salt? In regards to your pH, kan kita ada pH kita belajar. We have pH less than 7, acidic. We have pH equal to 7, neutral. We have pH more than 7, basic. Same goes to the solution. Salt pun akan ada 3 according to the acidic, neutral and also basic. The pH will be the same, tetapi apa yang berbeza? Siapa yang membuatkan dia jadi acidic salt? Okay, bila sebut acidic salt okay, dia adalah combinations. Bila sebut acidic, mestilah yang overshadow the species tu mestilah yang strong kan? Sebab nama dia acidic, siapa yang strong? Acid. Acid. So strong acid pair up with weak base. Contohnya kita ada this NH4 plus Cl minus to form NH4Cl. Okay, bila awak nampak ini bukan acid miss. Okay, so sekarang ni untuk form salt, dia takkan ambil the compound yang contoh NH3 dengan HCl tau. Okay, we know this NH4 plus comes from NH3 actually, the weak base. Awak nampak biru saya buat base, Cl kita buat acid. Okay, dia sebenarnya datang pada NH3. Yang ni sebenarnya datang pada HCl. Okay, tapi sekarang ni untuk form salt, okay, forming salt formations, kita akan ambil the conjugate pair. Bila awak ada NH3 is a base, the conjugate acid is the one that accept or lose electron. The species yang kita dapat conjugate tu, dia tambah ke dia kurang H? Kurang.
Kurang. You have base. Okay, your base is NH3, right? Yes. According to Bronsted-Lowry, the species that base is the species that able to accept proton. Betul tak? Betul. Okay, Betul. from NH3 you accept proton. What kind of conjugate acid will be formed? NH4 plus. Yes, yang tu sebab tu kena strong definitions according to both Bronsted dan juga Arrhenius awak. Okay, kalau tak nanti awak takkan faham. Kita nanti throughout the slide ni nak guna perkataan conjugate, nak guna perkataan base ke apa. Bila cakap conjugate, dia terus Bronsted-Lowry. Awak kena faham siapa yang undergo, siapa ke tak. Baru awak boleh buat awak punya chemical reactions. Okay? Okay, Miss. Okay, Okay, Miss. so saya nak tekankan salt to be formed dia akan datang pada conjugate pair. Even though kita tahu weak base kita NH3, strong acid kita HCl, tapi kita akan ambil the conjugate. The conjugate of NH3 gonna be NH4 plus. The conjugate of HCl kalau acid adalah species yang boleh donate proton. Daripada HCl dia buang hidrogen dia, tinggallah Cl minus. This is conjugate acid or conjugate base, Cl minus ni. Conjugate base. Conjugate base. So these two react, dia akan dapat salt. Salt dia bukanlah NH3 plus HCl dapat terus NH4 plus. NH4Cl, dia akan datang pada conjugate baru dapat dia salt. Okay, so kalau awak tengok sebab dia punya sekarang ni strong acid, so sebab itulah pH awak less than 7. Itu clear? Clear. Okay, Miss. dan kita Clear. tengok pula untuk basic. Kalau basic kita ada combination, bila basic je base dia mesti kuat. So our strong base to react with weak acid. Let's say we have this contoh. Okay, kalau awak tengok definitions, kalau acid dia adalah species yang boleh donate H kan? Betul. Yes. Okay, awak tengok conjugate pair awak. Sebenarnya weak acid awak apa? Asalnya dia ada banyak H, dia donate satu H dia. Jadi asalnya apa awak punya weak acid? Ethanoic acid. Ethanoic acid, the CH3COOH. Tadi kita ambil dia punya conjugate. Your strong base now hanya tinggal Na+. Maksudnya your strong base adalah NaOH. NaOH. Okay, so these two combine nanti dapatlah this basic salt with pH greater than 7. And lastly for neutral, kita akan react both strong acid dan juga strong base. Bila strong and strong, dua-dua tak ada siapa yang overshadow siapa. Dua-dua sama kuat. Jadi pH awak akan di 7. So this Na plus comes from NaOH. This HCl minus comes from HCl. Both are strong. You'll get pH equal to 7. Okay ke untuk salt? Okay, Miss. Okay, itu nak tahu macam mana je. Alright. Tapi kalau soalan pergi cakap pula salt hydrolysis. Okay. This salt hydrolysis ni is actually a reaction that we use to determine the pH of the salt. Bukan pH of solution. pH of solution yang tadi tu. Solution. Now we are talking about salt. Salt ni awak nampak je dia bukan CH3COOH. Okay, itu adalah acid. Kalau dia ada gabungan positif dengan negatif, itu adalah salt. Boleh? Boleh? Boleh. Okay, so kalau dia tanya soalan dah, kadang soalan dia tak akan cakap salt hydrolysis, dia just kata determine the type of salt, determine the pH of salt. So in other words, awak kena show this salt hydrolysis. So this salt hydrolysis adalah apa? Dia adalah reactions between cation ataupun anion of your salt. Kenapa dia kata cation or anion? Dia not necessarily anion je yang akan react with water. Dia not necessarily cation je yang akan react with water. Dia ada hanya certain ions yang boleh. Siapakah ion yang boleh tu? Okay, ion yang boleh tu hanyalah weak species. Kenapa weak species? Okay, kita recall balik. Kalau kita buat dissociations of weak species, kita akan habis guna ataupun masih ada lagi? Masih ada lagi. Okay, bila masih ada lagi, boleh tak dia sambung buat reaction dengan water? Kalau dia masih ada sisa, boleh tak dia pergi buat reaction lagi? Boleh. Boleh. Sebab itulah kita akan pilih weak species.
weak species awak ni. Daripada siapa? Contoh tadi NH3 dengan HCl. Dia mestilah akan ambil dari NH3 kan sebab ada lebihan. Betul tak? Ni yang tadi ni, kan kita ada NH3 dengan HCl. So kita dapat these two. So antara NH4 plus dengan Cl minus, siapa yang datang pada weak species? NH4. NH4 plus kan? So this NH4 plus yang kita dapatkan, this NH4 plus ni bila sebut salt hydrolysis, we'll take this NH4 plus. Hydrolysis means reaction with water. You're gonna react them with water. So this is weak species, this is water. Water is very mild to react with. Sebab itulah kita akan undergo partial dissociations. Kita akan guna this reversible arrow. Apa sahaja yang melibatkan salt, sama ada salt formations of salt, salt dissociations ataupun neutralizations reactions, melibatkan salt yang melibatkan strong species ada dalam tu, kita akan guna single directions arrow. Bila kita ada weak species, kita ada water ni pula react untuk ni, dapatlah awak this reversible arrow. So salt hydrolysis guna reversible arrow, salt in here formations or salt dissociations guna single arrow. Got it? Yes, miss. Okay. And then, bila awak tengok sekarang ni, daripada these reactions, daripada salt hydrolysis reactions, you get to see what kind of species form in here. This is H3O plus kan? Yes. Okay, untuk tahu sama ada dia ni adalah acidic atau basic, kita akan tengok pada salt hydrolysis reaction, siapa yang kita akan form. Kita tahu dia ni adalah weak base sebab dia weak. Nak katanya, salt awak ni, dia akan dipengaruhi oleh strong species sampai dia dah further react dengan weak species pun dia masih ada lagi acidic character ni. Yang tu faham tak? Sebab itulah ada H3O plus belah kanan ni. Sebab dia nak bagi tahu pH dia untuk acid ni ada H. Maksudnya less than 7. Yes. Boleh ulang dah, miss. Okay, macam ni. Dan ini belum lagi steps yang sebetulnya lah. Ni saya nak bagi tahu dulu kenapa kita pilih weak species. Yang part ni dah clear belum? Kenapa kita pilih NH4 plus untuk undergo salt hydrolysis? Dah. Okay, untuk final part ni, the pH value of a solution depends on whether OH minus or H3O plus is produced during the hydrolysis. Kan kita soalan yang melibatkan salt hydrolysis ni, kita nak tahu pH of salt kan? Yes. Okay, untuk kita tahu pH of salt, tadi kita cakap kalau strong acid, weak base, nama dia acidic salt. Adakah daripada nama je kita cakap dia adalah pH less than 7? Boleh ke kita rely on jenis tu je tanpa ada bukti apa-apa? Boleh tak? Boleh. Okay, tak boleh. Jadi kita akan guna salt hydrolysis untuk prove betul ke dia ni acidic. Kenapa dia kata kalau strong dia mesti akan jadi acidic, kalau strong acid lah. Kenapa? Awak tengok dekat this salt hydrolysis reaction, kita akan react these two dengan water dapat this product. Look at your product. You are going to form H3O plus kan? Yes. Okay, this H3O plus characterize acid or base? Acid. 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 So you still got acidic character even though you have react with this weak base 2 times, right? Yes. Maksudnya walaupun tadi ni kat sini tak ada pun acid tau. Tiba-tiba sini last kali masih ada acid. Siapa yang kuat sekarang? Masih pengaruh ada tu? Acid ke Acid. base? Acid. Jadi kita boleh kata pH of your salt this one, NH4 salt ni adalah acidic. Jadi less than 7. Maksudnya macam tu. Okay. Oh, faham, miss. Boleh. Okay. Tak apa. Nah, the next slide ni yang saya akan tunjuk step dia sebetulnya. Ini saya baru nak ajar kenapa pilih weak species and stuff. Okay. I'll focus nanti jadi yang second one ni. Okay, so we're going to have these 3 steps. Whenever you are asked about pH of solution or type of salt, pH of salt or types of salt, kena keluarkan dia salt hydrolysis. Kiranya macam kita nak interrogate dia lah. Oh, benda apa jadi. Okay, you will be given salt. So first steps kena buat salt dissociation. Yang tadi saya tunjuk macam mana salt awak form. Tapi untuk salt hydrolysis, you will be given salt. Instead of forming, you are going to dissociate. Okay?
Okay. Okay, miss. Okay, since you have the salt, you know salt is formed from strong and weak species, then you are going to dissociate completely in here. Anything about salt, kita akan guna single directions arrow forming conjugate species. Itu boleh So the first step is salt dissociations. Start dengan yang ini dahulu. Daripada salt dissociations, we get to know who is going to be your conjugate species yang akan undergo further reactions with water. Between NH4 plus dengan Cl minus, we're going to look at weak species kan? Weak base, right? Yes. Kalau kita tengok weak base, conjugate dia siapa? Acid ke base juga? Acid. Acid. Jadi kita akan ambil NH4 plus to further react with water molecule. Okay, so this NH4 plus to further react with water molecule to give NH3. Awak kejap Okay, so kita akan pilih this conjugate acid to react with water then to form NH3 dengan H3O+. Macam saya cakap tadi, this H3O+, dia akan bawa acid character. So bila ada acidic character, boleh tak kita determine type of salt awak? Boleh. Boleh. So kita kena buatlah sikit reasoning. Kenapa awak nak cakap dia ni acidic character? Jangan stop until the second step. Teruskan lagi. By having this H3O+, this will indicate that the acid is acidic. And then jangan stop sampai sini. Acidic salt kita tak tahu specific value dia. Jadi awak kena bagi the pH range equal less than 7. So this is how you answer the questions regarding salt hydrolysis. Boleh? Mesti ada 3 ni tau. Okay ke? Okay. Alright. Okay. So proceed to the tutorial questions. So write the hydrolysis equations for the following salts and classify them as acidic, basic or neutral. So you're given the salts, jadi kita nak tentukan dia ni as salt jenis apa. Kita nak guna cara mana? Boleh tak terus dia kata dia acidic ke pH apa? Boleh tak? Ke kena buat dulu steps tadi? Kena buat dulu. Buat step tadi. So NaCN now is a salt. Jadi first step tadi kita buat apa? Apa nama step tadi? First you have salt kan? Salt ni dia bergabung. Kita kena pecahkan dulu. Apa nama step tadi? Salt. Yeah, salt dissociations. From NaCN, don't forget salt dissociations require complete dissociations. So you're gonna get this Na plus and Cn minus. So you know this Na plus comes from NaOH. Macam mana tahu? Awak punya syllabus tak banyak pun benda ni. Jadi lebih kurang je benda dia akan guna. Kalau Cn minus, cyanide. Cyanide ni comes from weak species. So kita ada apa? Cuba bagi tahu saya, siapa awak punya strong? Base or acid? Base. Base. Jadi kita akan ada strong base dengan weak acid. Okay, strong base dengan weak acid. Who's gonna further react with water? In other words, undergo salt hydrolysis. The strong base or weak acid species? Weak. Weak acid. Acid to react with water, they will undergo partial or complete dissociations. Partial. Partial dissociations represented by Partial. this reversible arrow, then to get this HCN dan juga OH minus. So look at your product in here. Kita ada karakter apa? Acid or base? Base. Base. Sebab awak nampak OH kan? Jadi what kind of conclusions can be made in here? The presence of OH minus indicates this is acidic, basic or neutral salt. Basic. Salt, Basic. pH dia berapa? More than 7. Yes, pH more than 7. That's how you answer these questions lah. Yang ni saya bagi very simple wording. Kalau nak proper, kalau dia minta explain, buatlah ayat. Okay. Okay. Okay, so kita proceed. We have this N2H5Cl. We're gonna first perform the salt dissociations. We'll get N2H5 plus dengan Cl minus. Could you please tell me which of these two will be the strong species? Acid or base? Acid. Sorry? Acid. So the acid comes from Cl minus or N2H5 plus? Cl minus. Sebab kita tahu kalau katalah blur sangat pun, N ni adalah dia akan bawa amine tau. Bila amine ni dia base dan dia weak. Okay. So
So daripada sini, siapa yang kita nak further react with water? N2H5 plus or Cl minus? N2H5 plus. Yeah, N2H5 plus undergoes hydrolysis with water to form N2H4 and H3O plus. Now, you have H3O plus. The presence of H3O plus indicates The salt is acidic. acidic salt with pH Less than 7. Less than 7. less than 7. Okay, good one. So we have this sodium nitrate, kita akan undergo salt dissociation. So tentukan dulu, this Na plus comes from sodium hydroxide. NO3 minus comes from HNO3. HNO3 is the nitric acid. So both of them adalah strong ke? Both of them adalah weak ke? Ataupun one of them is strong? Both of them strong. Yeah, both of them are strong. Sodium hydroxide strong base. Nitric acid is strong acid. Okay, bila strong dengan strong, what kind of salt to be formed? Neutral. 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 What about the pH? pH equals to 7. 7. Yes, pH equal to 7. Okay, boleh tu. Okay, now kita nak masuk buffer solutions. So these buffer solutions adalah sejenis solutions yang boleh maintainkan pH. Maksudnya, these solutions now, dia akan adalah dia punya components dia. So these solutions can has the ability to resist the pH change. Maksudnya, if you happen to add either hydrogen plus ataupun OH minus, dia tak akan ada perubahan. Faham tak? Kalau contoh solution biasa, misalnya color purple, lepas tu kita masukkan acid. Kalau kita masukkan acid, kalau awak letak universal indicator, dia akan berubah color tak? Dia akan bagi tahu kan, kalau dia acid jadi merah kan? Yes. Okay. Kalau contohnya awak ada solution yang sama juga, lepas tu awak letak universal indicator, you try to put some base in it, dia akan tukar color jadi biru kan? Betul. Okay, that happens to just solution. Maksudnya tak ada, bukanlah buffer solution. Tetapi if you have these buffer solutions, then if let's say you want to add both hydrogen plus ataupun OH minus, the color will remain the same. Kenapa dia remain the same? The components in here will try to resist the change in terms of pH. pH ni boleh berubah kalau awak tambah strong acid or strong base. Tapi yang ni kita tambahlah acid dengan base pun dia akan remain unchanged. Okay, boleh ke yang tu? Boleh, Miss. Okay, syarat dia acid dengan base yang awak nak tambah tu tak boleh banyak-banyak. Kalau banyak-banyak dia tak akan jadi. Dia hanya small amount. Sebab itulah dia kata solutions that maintains its pH when a small amount ataupun limited amount of strong acid or strong base are added to it. Dia bukannya both acid and base masuk sekali. One at a time. Okay? Okay, Miss. Okay, so there will be two components that make up these buffer solutions. The first one is weak acid or weak base, any weak species lah. For this example, I'll use weak acid. Okay, when you have this weak acid, and then the second components will be the salt. So the salt kita tahu adalah combinations of both weak and strong species kan? Tu first kita faham salt, right? Yes. Okay. The salt that has its conjugate pair. Your salt yang kita akan campur dengan weak acid ni mestilah datang daripada weak acid tu sendiri. Jadi, the components here sangatlah rely on the definitions according to Bronsted-Lowry. If you have acid, so the acids proposed by Bronsted-Lowry says, when they have the ability to donate this H, means they're going to form the conjugate base kan? Yes. Okay, kalau conjugate base awak hanyalah CH3COO minus, right? Betul. Okay, kalau dia dibiarkan CH3COO minus, dia sangat bebas untuk bergerak, maksudnya buat reactions. Jadi, untuk macam stablekan dia, kita akan pair up jadikan dia salt. Jadi, kita akan pair up dengan Na. Na comes from strong base. So, dapatlah weak acid awak dengan awak punya conjugate base salt. Boleh ke? Boleh. Boleh. Okay, itulah maksudnya kalau awak ada dua-dua ni, kita try masukkan both hydrogen plus ataupun OH minus one at a time, color dia will remain unchanged. Kenapa color dia will remain unchanged? Yang ni yang kita akan discuss dekat dalam buffers actions. But then, look here. Kita ada yang acid saya merahkan, yang biru saya, yang base saya biru kan.
Kalau contohnya awak ada these two components in your solutions, if you happen to add this H plus just in a small amount, kita bila masuk H plus, awak ada tak species yang boleh neutralizekan H plus awak masuk tu? Disebut neutralize kena complete opposite. Kalau awak masuk merah, siapa yang akan try to neutralize? Salt. Salt awak biru kan? Betul. Okay. Kalau awak nak masukkan biru, siapa yang try to neutralize? Merah ke biru? Merah. Merah. Itu sebabnya this solutions is capable to maintain its pH because in your solutions you got both the weak acid and also its salts in terms of the base. Maksudnya ada dua-dua, acid dengan base ada. Jadi sebab tu dia boleh resist the change in pH. In other words, the colour of solution tak berubah. Okay? Kenal dah buffer solution? Okay. Now, apart from knowing the two components in your buffer solutions, you also need to know there will be two types of buffer solutions. The first one is acidic buffer. Bila acidic buffer, your components must involve the acid lah. Okay, kita tahu acid ni datang pada awak punya weak species dulu. Barulah boleh ada salt dia kan? Yes. Okay, jadi combinations of these two yang kita bincang tadi, they belongs to acidic buffer solutions because you have acid and also your salts comes from your conjugate pair. And then kita akan ada basic buffer solutions. So basic buffer solutions, we're gonna have the combinations of weak base. Your weak base now belongs to NH3. Your conjugate pair, kalau kita tengok base or definitions of base in terms of Bronsted-Lowry, dia adalah species that will accept hydrogen. So in other words, from NH3 to become NH4 plus, right? Betul. Since we want to form salt, jadi dia akan pair up dengan strong acid in here. So dapatlah NH4Cl. So untuk silibus awak, selalunya lah yang saya tunjuk tadi, CH3COH dengan NH3 sahaja selalunya. Okay, boleh untuk buffer solutions punya introduction? Boleh, Miss. Okay, now we're going to look at, okay, so from acidic dan juga basic buffer, kita kena tahu macam mana kita nak tengok dia punya action dia. How are these solutions going to resist the pH change? Okay, first kali awak kena buat apa? Awak kena keluarkan dahulu reactions between antara diorang ni. Maksudnya satu-satu kena buat dissociation dulu. Kenapa kita dissociate? Once masuk aqueous solutions, diorang ni akan react with one another. Jadi dia akan disperse. Disperse here means awak akan pecahkan negative charge dengan positive charge. Negative charge dengan positive charge. So kita akan buat dulu dissociations for each species. Jadi first kita ambil dulu this. Ni kita panggil apa tadi? CH3COONA, acid ke salt? Salt. Right? Dissociations of salt, apa saja melibatkan salt sebab dia ada strong species in here, kita akan guna this single directions arrow, indicates complete dissociations. Okay ke? Okay. Okay, and then for the next species, kita ada weak acid. Weak acid pun kita kena dissociate dia. Kalau weak, selalunya kita react dengan water. Kita akan dissociate slightly. Bila slightly, kita akan guna this reversible arrow, okay? Okay. Okay. Now, walaupun awak dah buat two dissociations, adakah semua ni yang akan terlibat dalam kita punya buffers action yang nak cater for the to maintain the pH of the solutions? No, kita akan ambil salah satu sahaja. Antara CH3COOH ataupun CH3COO minus. Okay, syarat untuk kita tahu siapa yang akan take charge for the reactions yang undergo hydrolysis tu, kita akan tengok siapa yang form lebih banyak. Antara CH3COOH dengan CH3CO minus, siapa yang akan being formed in a large amount? Mana nak tahu, tengok kat bahagian produk. Dissociations of salt dapat CH3CO minus kan? Yes. Dissociations of weak acid dapat CH3COO minus juga kan? Betul. Jadi sebab dia sangat banyak, dia boleh react with water kan?
Boleh tak dia further react dengan water? Yes. So kita akan ambil CH3COO minus. It doesn't mean that we are going to ignore the CH3COOH. By reacting with water, kenapa water? Nanti kan nak tambah H plus dengan OH minus, sebab tu kita letak water. Kita akan dapat this CH3COOH balik. Kita hanya perlukan these final reactions, chemical reactions in order to discuss about the buffer's action. Boleh ke nak keluarkan these reactions? Ada masalah tak nak faham macam yang dapat this yellow box ni? Kalau tak faham tanya tau, saya terang. Miss, boleh ulang? Okay, sekarang ni awak tak faham yang mana? Yang dissociation ni faham tak? Tak, Ah? tak sangat. Tak faham? Sekarang ni awak, kita sekarang kena keluarkan satu chemical equations yang untuk kita guna nak tengok kalau awak tambah hydrogen plus, apa akan jadi? Macam mana nak maintainkan pH? Kalau kita tambah OH minus kat dalam dia, macam mana nak resist the pH change tu? Itu aim dia, faham tak itu? Faham. Kita hanya perlukan satu sahaja chemical equations. Tapi dalam satu chemical equations tu, perlu ada kedua-dua spesies ni. Sebab tadi aim kita, kenapa dia boleh resist the pH change? Sebab dia ada dua benda ni, betul tak? Okay. Untuk dapatkan satu chemical equations yang boleh cater for both apa kita panggil tu disturbance, kita katalah H plus dengan OH minus tu disturbance, kita mula-mula kena pecahkan dulu. CH3COH ni dia stabil dalam keadaan dia lah. Kita kena pecahkan dia jadi ions. Okay. Jadi awak kena buat untuk dua-dua. Untuk salt pun kena buat, untuk weak acid pun kena buat. Yang tu clear? Clear. Clear tak? Kita kena pecahkan dulu sebab sekarang dia dalam aqueous state. Bila dalam aqueous state tak bolehlah terus ambil dia. Macam mana dia nak react pada charge yang masuk? Okay, itu settle. Now, daripada dua spesies ni yang awak dissociate ni, awak kena pilih salah satu sahaja. Antara CH3COOH ataupun CH3CO minus, siapa yang akan lead the way, maksudnya yang akan undergo hydrolysis. The reason kita undergo this hydrolysis sebab nanti kalau awak tambah H plus dengan OH minus, kan ada H dengan OH kan? Kita nak keepkan dua-dua spesies ni tapi dalam satu reaction. Jadi sebab itulah kena react dengan water. Water kan universal solvent. Okay ke yang tu? Betul. Okay. Sekarang ni, kenapa saya tak pilih CH3COOH? Saya pilih CH3CO minus yang akan react dengan water. Kenapa? Sebab CH3CO minus tu weak. Weak. Tak, tengok ni. Awak tengok the first dissociations of salt, awak form CH3CO minus kan? The second dissociations involving weak acid, awak pun dapat CH3CO minus kan? Okay, kalau kita tengok dia banyak CH3CO minus, kalau in terms of equilibrium, dia akan berat sebelah, right? Betul. Bila banyak sangat pun, awak rasa reactions akan proceed ke akan stop? Proceed. Tepu, kalau otak awak tepu, awak boleh fikir tak? Tak. Jadi kita tak nak bagi tepu, kita nak bagi dia sentiasa bergerak. Jadi dia ni yang akan take action. Dia yang akan pergi react sebab dia ada banyak sangat dalam tu. Bila dia react, boleh dikurangkan kan? Bila dia react, awak kena faham ni. Awak kena dapatkan this final reaction sebab kita nak guna ini sahaja bila kita nak discuss about the buffer's action. Kena tahu siapa yang di belah kiri, kita tengok produk dia. Siapa? Sebab tu dia yang akan react dengan water. Tapi bila react dengan water, dapat tak balik weak species yang ada dalam ni tadi? Dapat. Dapat. Masih ada. Cuma kita sekarang aim kita nak satu sahaja chemical reaction. Dan CH3COOH walaupun dia acidic buffer, tak jadi masalah pun awak ada OH minus sebab ini kan dah acid. Dia kena somehow compatible lah. Bukannya kena acidic, kena H3O+. Awak jangan bercampur dengan awak punya salt tadi. Okay? Okay, faham. Okay, right. So, the same thing. Ya, sorry. Ada lagi nak tanya? Tak ada. Okay. The same thing applied to basic buffer.
So now your basic buffer, you have both NH3 and also NH4Cl. So we're gonna do the same steps in here. We first dissociate the salt. So salt nanti dah akan dapat NH4 plus dengan Cl minus. Next we have this weak base. Dia akan undergo partial dissociation sebab this is a weak base, dapat NH4 juga. Untuk kita form the final equations, awak rasa siapa yang akan undergo hydrolysis? NH3 ke NH4 plus? NH4 plus. Sebab we got abundance of NH4 plus in your solutions. So kita akan buat NH4 plus to react with H2O to give NH3 dan juga H3O plus. Okay ke? So ini yang kena keluarkan dulu. Kena bagi tahu macam mana nak keluarkan ni. Dapat ni daripada mana? Daripada diorang dua ni. Okay. Okay, Miss. Okay. Next one. Okay, kita akan tengoklah macam mana buffer solution ni nak react towards the disturbance in terms of kita nak add small amount of acid ke a small amount of strong base. Okay. So sekarang ni saya pilih satu je buffer solution. Saya pilih basic. Basic buffer solutions kita tahu dia ada NH3 dengan NH4Cl ni kan. These two combinations, right? Yes. Okay. And then perlu tak saya nak show the salt dissociation semua tu tadi kalau nak bincang tentang basic buffer? Ke saya boleh je terus ambil final chemical reactions yang kita buat tadi? Ambil yang final. Ambil yang final. Sebab apa? Dalam final ni dah ada belum dua-dua species yang kita nak guna tu? Dah Yes. Dah ada. Okay. Tapi kalau awak tak ingat yang ni, awak kena buat from scratch lah. Tunjuk je, tak ada masalah. Okay. So now, you have this formula yang kita, these equations yang kita dah cari tadi, the reactions ni. Now, if we have the first situation, kenapa saya minum gerak? Okay. The first situations kita akan add H plus into our buffer solutions. Now we know that this buffer solution is basic. Okay, we want to add this H plus. Bila kita nak masukkan acid, dalam buffer solution awak ada both acid dengan base kan? Betul. Okay, when you want to add acid, who do you think will try to neutralize your acid? NH3. Ni. Okay, kita tengok kat sini. Species kita kat atas ni. Now, our NH3 will act as weak base, will act as your base, sorry. Your NH4 plus will act as your acid. Okay, yang tu got it kan? Yes, Miss. When you introduce H3O plus to your solutions, who do you think out of these two will try to neutralize this H plus? NH3. NH3. NH3 will neutralize it. Okay ke so far? Buat masa ni okay? Okay. Okay, so how do we know that this NH3 can neutralize this H3O plus? Then you need to provide a reactions. Your reactions require arrow. Can I know when you undergo neutralizations reactions, what kind of arrow will be used? Single directions or reversible arrow? Single directions. Neutralization reactions, kita akan form salt and water, right? Mm-hmm. Anything about salt, you need to use this single directions arrow. Got it? Jadi Yes. single pula, celaru dah miss. Awak dah kena start, takkan saya nak start, kan? Ni saya dah tolong dah awak bagi nampak ni. Okay? Boleh? Boleh. Okay, so now this NH3 to react with H3O plus, they neutralize one another to form this NH4 plus and H2O. Means the amount of NH4 plus will increase or decrease? Increase. Increase. So kita kata NH4 plus ni akan increase. Bila increase, dia akan jadi, ni ada campuran sikit tau dengan chapter 6, but bukan mainly macam chapter 6. Kita tak perlu pun nak bagi tahu dia shift to the right or to the left, but somehow the increasing concentrations will needs you to achieve equilibrium again. Sebab kita tengah cakap pasal equilibrium, so somehow kena try to bagi tahu apa yang akan terjadi, tapi bukan macam Le Chatelier's principle. Okay? Okay, so sekarang ni bila NH3 react dengan H3O plus, awak akan dapat NH4 plus. So NH4 plus dia akan buatkan belah produk lebih berat kan?
Bila lebih berat, dia tak berada dalam keadaan equilibrium kan? Yes. Yeah. Jadi cara dia, tapi dia berat pun dia tambah sikit je. Jadi cara dia, the positions of equilibrium. Okay, ni saya nak tekankan sikit. Kenapa saya tak cakap pun, nanti awak akan tanya, kenapa equilibrium miss? Ini kan single directions. No, kita tak cakap pasal Le Chatelier's tu. We just talk about bila you form more, dia akan jadi unstable. So we try to replace balik. Macam tu. Dia bukanlah shift ni yang nak kena tekankan yang the arrow tadi tu. Memang akan ada tanya, kenapa tak guna reversible arrow? Kenapa nak provide this? Ni tak. Ini just macam common sense, logic dia. Kalau ni banyak, dia try to replace balik. Macam tu. Boleh? So, kalau tengok sini, amount of NH4 plus dia increase tapi a little je sebab dia ni pun weak kan. So, dia form tu pun sikit saja. Bila dia form sikit, dia akan berat sikit. Bila dia berat sikit, dah jadi tak stabil kat belah kanan. So, apa yang akan terjadi? Diorang ni akan shift balik ke kiri sebab nak replace balik the NH3. Itu sahaja. Dia nak cakap bila bertambah, nak ganti balik sebab nak achieve balik equilibrium. Okay. Yes. Okay. Bila dia try to replace tu lah, kalau ikutkan, kita tambah je benda ni, akan ada perubahan color kan, perubahan pH. Yeah. Kan? Tapi sebab dia try to replace tu, jadi dia nak bagi tahulah bila dia replace tu, pH dia tak berubah banyak. Itu je basic, itu je untuk buffer section. Kena ada all this point. Faham ke? Faham. Okay. So now saya nak gunakan the same buffer solution, basic juga, tetapi kali ni I want to add OH minus. The OH minus now is a base. Which of these two NH4 plus dengan NH3 will try to neutralize it? NH4 sila. Yes, NH4 plus will try to neutralize it sebab ini base, ini acid. Jadi nanti dia akan undergo neutralization reactions single directions to form salt and water. Okay? Okay, from these reactions, who will form more product? Maksudnya more in terms of their concentrations. NH4 plus ke NH3? NH3. So, NH3. NH3 yang kita form ni, dia adalah strong or weak species? Weak. Weak species. Jadi kalau dia terhasil banyak sekalipun, adakah dia akan bagi gangguan dekat, maksudnya if you form NH3 kan, so somehow dia akan dissociate pula kan? Adakah dissociation dia tu banyak? Tak. Okay. Yang tadi kita form charge, kita cakap dia akan shift balik, kita akan replace. Tapi kalau awak form weak species, tak kisahlah acid ke base, depends pada awak punya ni. Awak punya explanations, awak cakap NH3 is a weak base and thus result in very small degree of dissociation. So bila dia akan dissociate very slightly, they won't cause any pH change point. Sikit sahaja. Kalau nak bertambah tu sangat sedikit, tak banyak beza. Okay, boleh beza tak ini? Boleh. Okay, faham So kita tengok sikit untuk acidic buffer, saya buat acidic buffer. So we'll take these final reactions yang kita form just now. So kita akan dapat these reactions. If we add this H plus added, who will neutralize this H plus? Who will neutralize the H plus? H3COO minus. Yeah, CH3COO minus will neutralize, then you form the neutralization reactions. Who will be formed? CH3COO minus or CH3COOH? COOH. Yeah, CH3COOH will increase a little. But then your CH3COOH now is a weak species kind. Yes. So the explanations will be the same as will be the same as in the weak saya tak ubah lah ni. Ni weak acid tau. Ni saya tak ubah silap. So CH3COH punya expansion sama dengan NH3 tadi. Dia adalah weak acid, thus result in very small degree dissociations. And sebab dia sangat sikit je pun kalau dia nak dissociate lagi, thus the pH of solutions is not much affected. Okay, awak nampak dah tadi kalau awak dapat weak species, ini explanation dia. Kalau awak dapat contoh, awak nak tambah OH minus pula.
OH minus will be neutralized by siapa? CH3COOH. Yeah, CH3COOH will neutralize, then you form the neutralization reactions. Dan kita tahu the CH3COO minus increases sebab dia charge, kita akan cakap dia akan shift to the left untuk replacekan balik weight species kita tadi. And lastly, the pH is not much affected. Okay, habis lah. Saya sampai situ dulu lah saya stop. Okay ke? Kalau saya stop sampai sini, clear sikit tak siapa yang tak faham sangat buffer tadi tu? Boleh, Miss. Okay, so awak try to do the tutorial questions. The tutorial questions regarding buffer perlukan calculation. Dalam video saya ada include how to calculate the pH change or the pH of buffer solution. Tolong tengok contoh tu, awak boleh buat tutorial. Okay, so tolong habiskan tutorial, nanti saya akan up 7.2 videos. Alright. Okay. Okay, Miss. Okay, so that's all from me today. Thank you for your attention. So see you on Tuesday. Thank you, Miss. Alright, bye. Thank you, Miss. Thank you, Miss. Thank you.